नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. लोकसभेत अर्थ विधेयक 2026 आवाजी मतदानात मंजूर केलां. ह्या विधेयका वरवीं केंद्र सरकाराच्या 2026-27 ह्या अर्थीक वर्सा खातीर अर्थीक प्रस्तावना अंमलात हाडपाचो प्रयत्न करतात. सरकारान मांडिल्ल्या दुरुस्त्यांक सभागृहान मंजुरी दिल्या. आयज सभागृहात अर्थ विधेयक 2026 वेल्या चर्चेक जाप दितना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी म्हळें की सरकार सूक्ष्म लघु आनी मध्यम उद्देग म्हळ्यार एमएसएमईक शेतकार आनी सहकारी संस्थांक सक्षम करता, कारण ते रोजगार निर्मिती, उत्पादन आनी देशाच्या सर्वांगीण विकासाच्या केंद्रस्थानार आसात. We are empowering the MSMEs, farmers and cooperatives because MSMEs, farmers and cooperatives are at the heart of creation of employment for production and for overall development of India. So this finance bill supports them with very many measures that improve liquidity but also reduce the compliance burden and give them the opportunity to have greater contribution made towards first their cooperatives and then the larger economy. भारताक एक विकसीत राष्ट्र करपाक सरकार डिजिटल मुळावी सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, दर्या उत्पादनां, चामड्याचे उद्देग, म्हत्वपूर्ण खनिजां आनी अणुऊर्जा ह्या सारक्या प्रमुख क्षेत्रांकूय तेंको दिता. ह्यो सुदारणा सक्तीन न्हय तर स्पश्टता, वचनबद्धता आनी आत्मविश्वासान केल्ल्या दृढ निश्चयातल्यान जाता अशें सीतारामन हांणी म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारत सुदारणांच्या एक्सप्रेसार स्वार जाला. हे वित्त विधेयक मध्यम वर्गाचेर लक्ष केंद्रीत करता आनी सरकारान 17 अत्यावश्यक जीवनरक्षक वखदावेल्या मूलभूत सीमा शुल्कांतल्यान सूट दिल्या अशें तांणी सांगलें. We have exempted the basic customs duty on 17 critical life-saving drugs and medicines. Is this not going to benefit small families, ordinary citizens whose elder or family member is admitted in hospital and who have to buy these expensive medicines? आकाशवाणी फाल्यां सावन आपल्या सकाळच्या प्रसारणाची सुरवात राष्ट्रगीत वंदे मातरमाच्या पुराय आवृत्तीन करतली. हरशी स्वातंत्र्यापासून आकाशवाणी आपल्या केंद्राचेर सकाळच्या प्रसारणाची सुरवात तांच्या प्रतिश्ठीत सिग्नेचर ट्युनान आनी उपरांत वंदे मातरम ह्याच्या 2 कडव्यांच्या आवृत्तीन करपाची परंपरा आसा. माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान सांगलां की 6 कडव्यांच्या राष्ट्रगिता संदर्भात गृह मंत्रालयाच्या हालींच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाण आकाशवाणीची सगळीं केंद्रां फाल्यां सावन राष्ट्रगिताची पुराय आवृत्ती प्रसारीत करपाक सुरवात करतली. ह्या पुराय आवृत्तीचो कालावधी 3 मिनटां 10 सेकंद आसा. सुरवातीक प्रसारीत जावपी आवृत्ती प्रसिद्ध हिंदी शास्त्रीय गायक पंडित चंद्रशेखर वझे हांणी राग दिसात गायली. मंत्रालयान सांगलां की संगीतांतली विविधता दर्शोवपाक पुराय 6 कडव्यांचे वंदे मातरम प्रादेशीक आवृत्त्यांनी रिकॉर्ड करप सुरू आसा. भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी आनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी गुजरात विधानसभेत समान नागरी संहिता म्हळ्यार यूसीसी विधेयक मंजूर केल्ल्या बद्दल मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेल हांचें अभिनंदन केलां. तांणी ह्या विधेयकाक तेंको दिवपी आमदारां विशीं कृतज्ञताय व्यक्त केल्या. सोशल मिडियावेल्या एका पोस्टात शाह हांणी म्हळां की देशांतल्या प्रत्येक नागरिकां खातीर समान कायदो आसचो हो भाजपाचो स्थापने पासूनचो संकल्प आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणा खाला भाजपाचे राज्य सरकार ह्या दिशेन सातत्यान मुखार वाटचाल करतात. देश तुश्टीकरणाच्या आधारान न्हय तर सगळ्या नागरिकां खातीर समान कायद्याच्या माध्यमांतल्यान चलोवपाक जाय. तांणी नमूद केलें की हें भाजपा सरकाराचें प्राधान्य आनी संकल्प आसा. रेअर अर्थ पर्मनंट मॅग्नेट्स ह्या मळार देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाडोवपा खातीर सरकार निर्णायक पावलां उबारता अशें केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हांणी म्हळां. विशाखापट्टनम वाइजैक में सोमेरियम कोबाल्ट मैग्नेट प्लांट की लॉन्चिंग की गई है, जिसके द्वारा 500 टन प्रति वर्ष परमानेंट मैग्नेट निर्माणित होगा. धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा. पहले चरण में 2000 टन, तीसरे चरण में 5000 टन. लेकिन विडंबना ये है कि अभी वर्तमान में भी हमारी रिक्वायरमेंट लगभग 4000 टन है. 2030 तक हमारी जब तक रिक्वायरमेंट इससे दुगना होकर के 8000 टन हो जाएगी, तब तक हमारा उत्पादन 5000 टन तक रहेगा. खेलो इंडिया आदिवासी खेळा सर्तीची पहिली आवृत्ती आयज छत्तीसगडात सुरू जाता. ही सर्त 3 एप्रिल मेरेन चालू उरतली आनी तातूंत 7 खेळा प्रकारांतल्यो वेगवेगळ्यो सर्ती आसतल्यो. पहिले खेलो इंडिया आदिवासी खेळा सर्तीचे आयज रायपुरात औपचारीक उक्तावण जालें. सर्तीचें उक्तावण केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळा मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांच्या हस्तुकीं छत्तीसगडाचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई हांच्या हाजेरींत जालें. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र आनी तेलंगणात विजांच्या कडकडाटा सयत वादळी वारें येवपाचो अदमास दिला. फुडल्या 2 दिसांत कर्नाटक, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल, विदर्भ आनी सिक्कीम ह्या वाठारांनी अशीच हवामानाची परिस्थिती उरपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.